आज खंडगिरी मेला देखा आसी एपर्तंत भितर को जाइनी मेला भितर को पशिनी मेन रोड रे चल चलिका जाऊँचे ए खंडगिरी मेलार टे मजा नवा कौन कौन स्टल पड़ी मेलोडी भी हो शुणीते पाई आज देखापी आसी चलतु खंडगिरी मेला भी देखेबी मेलोडी भी देखेबी। जोगेश नायक शिशुपाल जोगेश नायक आप चौथी लगाई
भाईମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଆଇକାର୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ଆସି ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ନେଇପାରିବେ। Sasar कहाँ से आएगा बोले किशोर कहाँ से मिलेगा खाना हो गए होटल की यूट्यूब कहाँ से मिलेगा रोटी हो गए फ्रेंड की कॉम्स कहाँ से मिलेगा टीचर हो गए ट्यूशन की विद्या कहाँ से मिलेगा फ्रेंडशिप हो गए फेसबुक की भाई दोस्त क्यों मिलने आएगा इंसान हो गए स्वार्थी इंसान हो गए स्वार्थी भगवान कहाँ से भी देगा सब तो स्वार्थ है निज पाइबा तेणु आम जीवन में जब जहाँ कले मार जोनी बार मातृ दोष ब्रह्म विद्या शंकर मन पार्वती ब्रह्म विद्या बाबा कहते ब्रह्म विद्या जति प्राप्त होनी जति पूजा करते जाऊनी लेकिन बिंद्रा में से मु कहे जे कैसे गुरु कर शरण को जाइछ बाबा बच्चा आपण इच्छा नहीं मत भगवान दर्शन दियो जति भगवान दर्शन दे छात्रगढ़ रामायण महाभारत साहस्य उपन्यास 4 वेद शास्त्र प्रमाण के सत्य गो खबर दर्शन देने मत दर्शन दियो मुझे समझे फेल मारिदेले ताहले मु
বিনিময়ে বর্তমান দুর্বলতা সামনে পাঠানো ଖାଇବା କହୁନ ଯିବା। Delicious ice cream ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ମାତ୍ର ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବାଇ ବାଇ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ଅଫର 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 ଡେଲିସିୟସ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ମାତ୍ର ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ आप
ଆମେ ସିଏ କହୁଛି ମକା ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି ନା ଖାଇବାକୁ ଦବନି। ମୋ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ମାଗଣା buy one get one free buy one get one free buy one get one free ଗୋଟାଏ କିଣିଲେ ଗୋଟାଏ free buy one get one free buy one get one free ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିବେ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାଗଣା ମିଳିଯାଏ buy one get one free buy one get ଏ ବ୍ଲଗ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।